चिंबल येथील नियोजित आयटी प्रकल्पावरनं मंत्री आणि स्थानिक यांच्यात आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहे। एका स्थानिक युवकाला झालेल्या मारहाणीवरनं या प्रकाराला आता हिंसक वळण लागण्याची चिन्ह दिसत आहेत। रोहन खवटे यांनी माजी आमदारांचे पुत्र राजकीय स्वार्थासाठी आयटी प्रकल्पाचा फायदा घेत असल्याचं विधान केलं होतं। त्यांच्या या विधानामुळे चिंबलवासीय आक्रमक बनले असून मंत्री खवटे यांनी दिशाभूल करणारी विधानं करू नयेत असा दम या स्थानिकांनी दिलाय। त्यामुळे भविष्यात या प्रकरणाला हिंसक वळण लागण्याची चिन्ह दिसत आहेत। आयटी पार्क तो एक डेव्हलपमेंट प्रोसिजर, तितून तू दुसऱ्या गांवचे शेजारी लोकांक मोदी इन्वॉल्वमेंट करूंक पडना। कितें जालां ते एज अ पॉलिटिकल मोटिवेट करून दुसऱ्याक इनडायरेक्टली तितून इंटरफियर करूंक जायना अशें आयटी मिनिस्टर मागता। ते आयटी पार्क जाता तो लोकांक सपोज ओपोज आहा जाल्यार गांवच्या लोकांक ओपोज आहा जाल्यार तेका तें फुडें वचपाचें न्हू। डेव्हलपमेंट लोकांक जाय जाल्यार डेव्हलपमेंट जाय न्हू, लोकांक नाका जाल्यार तो डेव्हलपमेंट नाका। लोक समज फुडें सरता आमकां गांवान डेव्हलपमेंट जाय, आमकां आयटी पार्क जावं जाल्यार तो आयटी पार्क करूं वचपाचो। समज लोकांक नाका, एंटायर पब्लीक ओपोज करता, जावं आतां सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएंसी लोक ओपोज करता, जावं चिंबल आयटी पार्क जाता, तोच आयटी पार्क बेटर टू शिफ्ट टू द पर्वरीम। हे बरें आपले कॉन्स्टिट्युएंसी शिफ्ट केलेलो बरो न्हू, तो लोकांक ना त्रास जाता। तो काल प्रेस कॉन्फरन्सान आमच्या मिनिस्टर खवटे तेणें आमचेर अशेंच आमच्या भुरग्याचेर कितें अटॅक जाला म्हणून तेंचे कडून FIR रेजिस्टर केल्या। पूण तुमकां सांगूंक सोदता की हेज्या फुडें जर आनी कोणाक दुसऱ्या भुरग्याक जर असो अटॅक जालो जाल्यार आमी जबाबदार फक्त त्या आमच्या मिनिस्टराक रोहन खवटेक आनी त्या बिल्डराक धरतले। कित्याक हेंच्यांनी पयलें अशें सांगलेलें आहा काय सगळ्या लोकांक खबर आसा, कोणूय जर ताका अपोज केलो जाल्यार तिंका पनिशमेंट हे जातलेंच म्हणून, म्हणजे हो तूं पनिशमेंट दाखयता। आनी हांव ताका एक सांगूंक सोदता, आमी सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएंसीचे लोक भिवपाचे ना, आमी कांकणां घालूंक ना। आयजूय तुका सांगूंक सोदता, सगळ्या जगाक सांगूंक सोदता, आमकां मेर्शेकार कालाफुरकार म्हणीत जाल्यार खंय कितें जायत, कितेंय जालें बरें वायट जालें जाल्यार आमचेर हात घालपाक 10 फाटीं चिंतता, हे तुवें लक्षांत धरचें। आनी आतां हे चोमडे जाल्ले MLA अशें कर, हे फॉरवर्ड ते फॉरवर्ड, कांय फॉरवर्ड ना, हेंची बॉल्सां पयलीं भरलीं की जालें, पाड पडा तुमच्या गोंयकारांचे। आज जो आयटी पार्क पर्वरीन जावपाचो आसलो तो आज पर्वरीन कित्याक जावना हे रोहन खवटेन सांगचें। कित्याक तर त्या गांवच्या लोकांचें ऑब्जेक्शन आसलें म्हणून थंय तो जावना। आयज तो चिंबला हाडूंक सोदता। जर चिंबला खरोखरीच तो आयटी पार्क जाय जाल्यार आमचे सगळे गांवचे लोक एक जावन तो करतले जाय जाल्यार। आयज रोहन खवट्याची 4 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन थंय आहा, आनी जो तर आयटी पार्क थंय जालो जाल्यार ते 4 लाख स्क्वेअर मिटर जी जमीन आहा ती जमीन ताका रोड मेळटलो। ताका आयज सारको रोड ना, खंय तरी ताका एक ल्हानसो 1 मीटर 2 मिटरचो कितें रोड आहा, हें आमी जाणा जावपाक जाय। आनी तो सांगता की आमचे रस्त्यार बसपी रातचे बसपी हे तेजे कॉन्स्टिट्युएंसीन आमचे 2000 लोक आहा, लक्षांत धरपाक जाय। तेजे कॉन्स्टिट्युएंसीन आमचे 2000 लोक आसा, आमचे मेंबर्स आसा, हें जाणा जा। आनी रोहन खवट्याक जर तो आमच्या अगेन्स्ट जर उलयच, आज आमी ते आजून पसून आमी तेच्या अगेन्स्ट नासले, तर जर आमच्या अगेन्स्ट उलयत जाल्यार आमी ताका येता त्या इलेक्शनाक सकयल देंवोवपाक वगैरे रावचे ना। इस्पाट मायज ग्रामसभा रेजोल्युशनां घेतलेली आहा आनी लोकांनी दाखोवन दिलेलें आहा आमकां ही आयटी पार्क नाका म्हणून। आनी जेन्ना गांवच्या लोकांक नाका जाल्यार तुमकां कित्याक जाय, तुमकां रिजन कितें, हो रिजनींग हांव तुमकां सांगता मागीर कित्याक पळयता, हेका हिंगासरूच कित्याक जाय ती। हेच्यान जाय जाल्यार पर्वरी करूंक जाताली। पर्वरी ऑलरेडी आदी तुमी आयकला आसतलो आयटी पार्क येवपाचो आसलो, त्या जाग्यार रोड बोर्ड सगळे तेगयलेले आहले, इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी आहा, थिंगासर तूं कित्याक करिना? कित्याक तो जाणा त्या जाग्यार लोकांचे तेंचे ऑब्जेक्शन आहा। तुज्यान जाय जाल्यार थिंगासर करूंक जाता, तूं तुज्या गांवच्या लोकांक तूं दुखोवंक सोदिना, मात तुका चिंबलचें पडलेलें ना, म्हणजे आमच्या लोकांक नाका जाल्यार तूं फोर्सान आतां करूंक सोदता। आनी जालां कितें, हिंगा सायडीक एक 4 लाख जमीन आहा, आयटी पार्काक तेंकून 4 लाख जमीन आहा। हे जमनीचेर ह्याच मनशांनी आमी आयकलां तेणें एग्रीमेंट केल्लें आहा आनी एका बिल्डराक ती जमीन घेवपाक लायल्या, आनी ही जमीन गव्हर्मेंटाची। आनी बिल्डराक सांगल्या ते टेनंटा कडल्यान तुमी बरोवन घेया, सगळे एग्रीमेंट केलेले आहा हेणी। आनी हेणे तांकां एश्युरन्स दिला, कित्याक ते कदलीचे तो भरलेलो आहा, हेणे एश्युरन्स दिला आपूण ते क्लियर करतलो म्हणून। आनी हो भितरल्यान तांकां पार्टनर रावता आनी ही नाटकां करता। In different directions. This is what Mr. Rohan County has done. Instead of coming to the point, he has diversified the whole issue, has diverted the issue to suit his own benefits.
first and foremost, he condemns the assault on Praveen, and then afterwards he goes on to tarnish his image, which every politician does to divert attention. I feel he has become like a frog now. Bebo Janna, when he sees danger coming, they start jumping. So he has seen that there's something consistent in our appeal, and so now he started jumping. Let me come to the point. Rohan Kaunte has said that this is going to be a zero carbon free project. If it is a zero carbon free project, he has destroyed hundreds of trees. Has he not destroyed the carbon? Has he not destroyed the environment? How is this going to be a zero carbon free when he has already destroyed so many hundreds of trees, not just one and two? You will see that there is almost a drop of about 100 feet. There is a drop of about 100 feet, and then is the lake. Top is the plateau. So if you are going to destroy the aquifers on top, what is going to happen to the lake? It is going to dry up. It's very simple. You are destroying the aquifers, you are destroying the sponge, you are destroying the place where the water is going to get accumulated and then slowly move into the lake, which is going to be clean water. So I don't think so he has even done an environment impact assessment on that. They have just gone ahead with that project, announced the project. They have not even done an environment impact assessment. Besides, they have not even got clearances from the forest department. So this, I feel, is a clear case of leap jumping. Just because you all are going to face elections in the near future, you all will just want to jump like frogs on projects to make yourself popular. This is not, we activists are fighting not because we want to make ourselves popular, but because we want to save Goa's environment. We are not into advertisement as he is trying to claim. Thirdly, if he wants to create jobs for the youth and the locals, have they created a kind of a smart school concept? Education has to be the priority. If you go, there was a scientist that had told them that if you are embarking on an IT project, it has got 5 stages. The first stage is having smart schools, e-schools. Parrikar has distributed laptops to schools, to children who do not know what to do with that laptop. So they are there playing with that laptop, playing games on that laptop. Is this smart school concept? Who is responsible for the IT mess? It is Manohar Parrikar. Right from 2000, right from 2012, when the project of Donapal was there, that was sidelined. Why it was sidelined? Probably to side Babush Monsarat, to satisfy Babush Monsarat. When Babush Monsarat went with his whole gang to the police station and attacked the police station, was that not Gundagiri? Why have you now taken a goon and embraced Babush Monsarat? Was that not Gundagiri? Why did Manohar Parrikar scrap the Sukur IT Park? It was scrapped because there were objections, because the forest clearances were not there, because environment impact assessment was not there. So that is why Sukur was scrapped. You have down the drain the Sukur project, 12 crores has gone down the drain. The hundreds of crores have gone down the drain in Donapal IT Park. And continuously you all are talking about parks, but the parks are not coming up, the development is coming up.
Babush Monserrat scrapped that project, calling it a real estate project rather than an IT project. So, this is what I feel is the whole game plan of successive governments. They only announce a project, then get their real estate projects, they sell it to builders, then they scrap the project and all these kind. From 2018 years now, 18 years, अठरा वर्सां जाली IT पार्क काडटा काडटा म्हणून सांगता हे गव्हर्मेंट. आयज आमचो भुरगो फर्स्ट स्टँडर्डान लागलेलो जाल्यार टुडे ही वूड हॅव बीन at least preferred to join an IT company. All these politicians have nothing but finished Goa in the name of industries, in the name of ITs.